to be in the house. Wow, qué bueno estar en la casa de Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa? How many people are happy to be in the house of Wow, God? Huh? aleluya. Me gustó el testimonio de los diezmos, las ofrendas. Man, Qué bueno. I love that testimony Ay, of tithes ay, and ay. offerings. It's so Doy las good. gracias a Dios que a mí el Señor me enseñó a diezmar y a ofrendar. I give God thanks because the Lord taught me how to give tithes and offerings. No tuve que hacer ningún Google. I didn't have to do Tampoco any Google tuve que searches. ayunar. I didn't have to fast. El Señor en su misericordia me enseñó. Man, the Lord in His mercy taught No hay me. nada más hermoso que los testimonios. There's nothing better than Y no hay testimonies. nada más hermoso que servir a Dios. And there's nothing better than to serve No the Lord. importa la posición que It tengamos, doesn't matter the position that we have la asignación. or the Cuando assignment. amamos a Dios, When we love God, lo servimos. we serve Decía Him. que está al lado, Say to your neighbor, si amas a Dios, if you love the Lord, lo vas a servir. you will serve Y Him. vas a obedecer And you will obey. y no vas a negociar And you're not going to negotiate la verdad. the truth. Muy bien, vamos a la palabra de hoy. Okay, let's go into today's word. Doy gracias a Dios por JP que está interpretando, no soy. I give God thanks for JP who's interpreting for us Doy gracias a today. Dios por el liderazgo, la alabanza, I give God thanks for the leadership, los for que the están aquí, worship. los que están Those conectados, that are here, those that are connected, los que se van a those conectar. that will be connected, Reciba la porción de hoy. receive today's portion. Vamos por favor al libro de Gálatas capítulo 5 Okay, let's go to Galatians chapter 5. y hoy vamos a hablar de lo que qué hermoso es el poder de la mansedumbre. And so we're going to talk about the beautiful power of meekness. Vamos a Gálatas 5:16. We're going to go to Galatians 5:16. Digo pues, dice el apóstol, Look, it says, I say then, says the apostle, andad en el espíritu walk in the Spirit, y no satisfagáis los deseos de la carne. and you shall not fulfill the lust of the flesh. Decía que está al lado, ¿sabías que tu carne tiene deseos? Say to your neighbor, hey, did you know that your flesh has Porque desires? por ahí hay gente que no sabe Because there's esto. people that they don't really know Pero la this. palabra en el libro de Gálatas, But the word says in the book of Galatians, que es un libro muy hermoso para poder leer y entender cuál es la obra de la carne, because this is a beautiful book to read to understand the flesh, es donde el apóstol recuerda a la iglesia, is where the apostle reminds the church, donde dice el verso 17, el deseo de la carne es contra el espíritu. which says in verse 17, for the flesh lusts against the spirit, Y el del espíritu en contra la carne. and the spirit against the flesh. Espíritu está con mayúsculas. So look, the spirit here is with the Dice, capital S. estos dos se oponen entre sí. These two are against each other. Es decir, hay una guerra espiritual It's to say there is a spiritual de war oposición of opposition entre el deseo de la carne between the desire of the flesh y el deseo del espíritu. and the desire of the spirit, Dice, para que no hagáis lo que quisierais. so that you do not do the things that you wish. Entonces, en esa oposición, Okay, so in this opposition, cuando hay oposición, when there is opposition, toma esta palabra. come on, take this word. en ese momento In that moment, hacemos lo que queremos, we do whatever we feel like, no lo que quiere. not what God wants. Es decir, It's to say caminamos en la carne, we walk in the flesh. satisfacemos We satisfy los deseos de la carne. the desires of the flesh. Dice el verso 18, Verse 18 pero says, si sois guiados por el Espíritu, but if you are led by the Spirit, no estáis bajo la ley. you are not under the law. Ah, Oh. si el Espíritu te guía So if the Holy Spirit guides a you diezmar, to tithe, no está bajo la ley. you're not under the law. Ah, Oh, wow. ah. Oh, wow. Wow. Cool. Dice aquí, And it says y here, manifiestas son las obras de la carne. now the works of the flesh are evident. ¿Qué quiere decir Okay, esto? what does this mean? Que lo podemos ver. That we can see it. La carne, The flesh, cuando obra, when you work, lo que produce, what it produces, lo podemos ver con nuestros ojos. we can see it with our very No eyes. se puede esconder, It cannot hide. aunque a veces trata. Unless sometimes it hide, it wants Dice, to hide. ¿cuál es esta obra? So what are these works? Lo primero, Number one, adulterio. adultery. Oh, man. decía que está al lado ahí. Say to your neighbor, oh goodness. ¿Por qué será primero el adulterio? So firstly, why adultery? Fornicación. Fornication. Fornicación. Fornication. Obra de la carne. This is a work of the flesh. Dice inmundicia. Then it says uncleanliness. Ay. Oh man. Pleitos. Lewdness. Ah, los Oh, pleitos. man. Hay gente que se pelea, ¿no? There's Los people pleitos. that they fight, you know. Celos. Now it's jealousy. Iras. It's hatred. Contiendas. Contentions. Disensiones. Dissensions. Te dije, no te dije. I said this. I Ay. didn't say that. Herejías. Outbursts. Y dice el verso 21. Verse 21 says, Envidias. envy.
homicidios, It says murder, borracheras, drunkenness, orgías. revelries, orgies. Y mira lo que dice aquí. And look what it says here. Cosas semejantes a estas. And things that are like this. O sea, estas y otras. Okay, so look, there's all this stuff, and there's other things that are like it, similar. Acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol. Beforehand, just as I also told you, this is what the apostle said. Como ya os he dicho, Again, like I told you before, que los que practican tales cosas that those who practice these things no heredarán el reino de Dios. will not inherit the kingdom of God. Ay. Oh, man. Ay. Oh, boy. Entonces, Dios es muy serio en su Okay, palabra. so God is very serious ¿Cuántos in quieren His word. heredar el reino de Dios? How many people want to inherit the Los que kingdom of están acá, los que God? están conectados. Those that are here, those that are connected. Come on. Si no quiere heredar el reino, If you don't want to inherit the kingdom, pues no te preocupes. all right, man, forget it Sigue then. caminando en la carne. Don't worry. Continue walking in the Pero flesh. si quieres heredar el reino del cielo, But if you want to inherit the yo kingdom no sé of tú, God, pero no me gustaría ir al reino del enemigo. man, I don't know about you, but I would not want to go to No the quiero kingdom el of the reino de las enemy. tinieblas. I do not want darkness. Me quiero el reino de Dios. I want the kingdom of El God. reino de la The luz. kingdom of light. Dice verso 22. Verse 22 says, look, Más. Me It's- gusta esta palabra. I love this word. It continues saying, but Más el fruto del Espíritu, the fruit of the Spirit, un solo fruto. it's only one fruit. No hay frutos. There's no multiple fruits. Uno solo en singular. Only one singular. Es. Is. Por eso dice es. Is. Amor, Love, gozo, joy, paz. peace. Ay, paz. Peace. Paciencia, Oh, patience. paciencia, Patience. benignidad, Kindness. bondad, Goodness. fe, Faithfulness. mansedumbre, Gentleness. templanza. Self-control. Contra tales cosas Against such, no hay legalismo. there is no law. Ah, Okay, got it. Okay. Qué bueno, ¿no? It's nice, right? Un solo fruto. It's only one fruit. Todo ahí adentro. All of this inside. Dice, pero, dice el And apóstol, it continues. Look, verse 22. But los que son de Cristo, those that are of Christ. ¿cuántos son de Cristo? Come on, who are of Christ ¿Cuántos here? son de Cristo? Who are of Christ here? Come on, raise Han your hand. crucificado la carne Those have crucified the flesh con sus pasiones y deseos. with its passions and desires. Y dice el verso 25, And look what verse 25 says. si vivimos por el Espíritu. If we live in the Spirit. Si vivimos por el Wait. Espíritu de Dios, Wait a minute. It says, if we live by the Spirit of God, andemos también por el Espíritu. let us also walk in the Spirit. Acá nos toma y nos lleva a un nivel más todavía So profundo. look, this takes us to a deeper level. Primero nos dice First, it says que el Espíritu se opone a la carne that the Spirit is against the flesh. y que cuando estamos en esa oposición And when we are in that opposition y satisfacemos los deseos de la carne, and we satisfy the desires of the hacemos lo flesh, que nosotros queremos. we do whatever we feel Es like decir, doing. la voluntad humana. It's to say the human will. Pero la palabra dice aquí, But the word says here, si vivimos por el Espíritu, if we live in the Spirit. andemos también por el Espíritu. And then it says, let us also walk in the Spirit. Lo que me quiere decir This means to que hay say, gente que vive por el Espíritu pero no anda en el Espíritu. there's people that live in the Spirit. Oh. Wait a minute, but they don't walk according to the Spirit. Toma esta Come palabra. on, take this word. Y dice el verso 26, And verse 26 says, no nos hagamos vanagloriosos, let us not become conceited, irritándonos unos a otros, provoking one another, envidiándonos unos a otros. envying one another. La envidia, So this envy, aún la envidia espiritual, even spiritual envy, es una obra carnal. this is a carnal work. Es a lo mejor vivir en el You know, Espíritu, maybe live in spirit, pero no andar en el but not to Espíritu. walk it out. Ah, Oh, wow. okay. Diga conmigo, ajá. Say it with me. Uh-huh. Andar en el Espíritu To walk in the Spirit, es una decisión firme this is a firm de ser decision guiados por el Espíritu to Santo be guided by the Holy Spirit en todo, in all things, pensamientos, thoughts, todo el tiempo. all the ¿Qué time. estoy pensando? So what am I thinking? Lo que el Espíritu dice, What the o Spirit camino por el says? Espíritu y pienso lo que quiero, Or do I walk through the Spirit? Or do I o am lo que I, necesito. am I in the Spirit and I do what I want or what I need? Ah, Okay. sentimientos. Oh, it's the feelings. ¿Cómo me siento? How am I feeling Oh, today? porque esto es Dios. Oh, this is God. Yes, I ¿En feel serio? it. Are you serious? Wow. Really?
¿Y qué más las acciones? And what else? In actions? Están guiadas por el Espíritu Santo. Are they guided by the Holy Spirit? Cuando la guía no viene del Señor, When the guide does not come from the Lord, no podemos responder el llamado en la plenitud. we cannot respond to the calling in the Siempre va a haber fullness. una parte que no se va a hacer. There's always a part that is not Hay un done. compromiso There is a compromise, emocional an emotional one, de hacer lo que quiero. of doing whatever I Cuando lo want, quiero. whenever I want. Oh, Oh, La palabra de Dios the Word of God says, dice, look what it says. si andamos en el Espíritu, If we walk in the Spirit, damos fruto del Espíritu. we bear fruit of the Spirit. Mm, Ah, Amor. Okay, love. El gozo, It is joy. gozo, Oh, look, it's joy. paz, It's peace. paciencia, Patience. benignidad, It is good, gentleness bondad, It is goodness, goodness. y la fe. and Cuando faithfulness. caminas por fe, When you walk by faith, no miras a los costados, you don't look to the sides. miras adelante. You look forward. Lo que Dios tiene, What God lo que ha has, preparado, what He's lo que te va a prepared, what He's mostrar, going to show que you, todavía no what viste. you still have not Y seen. cuando tienes ese fruto, And when you have that fruit, no hay ley. there's no law. Nadie te va a obligar. No one's going to obligate you. Ay, Oh, wow. wow. Okay. El resultado de andar en el Espíritu And so the result of walking in the es Spirit ser agradecido is to be thankful por lo poquito with the few, y por lo mucho. but also for the many. Es a mirar su palabra. And that is to look at His Es Word. agradecer lo que te da. It's to be thankful for what God gives you. Oh. Okay. Yo puedo mirar este altar I could look at this altar y yo puedo decir, and I could say, ay, gracias, oh, Señor. thank you, Lord. Es hermoso. Oh, this altar is Porque acá beautiful. estás tú. Oh, you're Porque acá here. está tu fuego. Your Porque fire acá is está tu here. unción. Your Porque acá anointing está is tu here. revelación. Your Porque revelation están is tus here. milagros. Your miracles are Porque here. estás tú. Because you're here. O puedo decir, Or I can say, ay, no, Señor, está muy chiquitito. oh God, this is too Mirá, small. mirá la iglesia de allá al lado, tiene más Do grande. you see that other church is bigger? Y yo ando en el Espíritu. And yeah, I could walk in the Spirit. O yo vivo en el Espíritu. Or I could live in the Spirit. Decía que está al lado. Say to your neighbor, En serio. are you serious? Wow. Really? Well, okay. Diga, ah. Say, uh-huh. Cuando vives en el Espíritu, But when you walk in the Spirit, cuando andas en el Espíritu, when you live and estás walk in lleno the de Spirit, fe, you're full of lleno de faith, esperanza, full of hope, y haces and you que do tu testimonio that your testimony, toque a alguien, it touches someone, que lo transforme, that it transforms them, que lo cambie. it changes them. Ah. Okay. Wow. Wow. Esta semana So this week, escuché una persona. I heard someone, Yo le había dado el libro de liberación para leer. I gave him the book of deliverance to read. Entonces me dice, voy por el segundo capítulo. And so they say, I'm in the second chapter. Y me dice, ay, cómo me está tocando este libro. And they say, wow, this book is touching me so much. Y realmente, And really, para que alguien reciba liberación, for someone to receive deliverance, tiene que hacer una decisión. they need to make a decision. Cuando hace esa decisión, When you make that decision, Dios empieza a hablarnos. God begins to speak to us. Yo escribí el libro, pero el que me lo dio fue el Espíritu Sure, yeah, I Santo. wrote this book down, but the Holy Spirit gave Me me the fui yo words. misma a leer de nuevo el I segundo capítulo. went to chapter 2 to read it myself. Estoy leyendo mirando el lago del fondo de mi casa, And I'm reading this, looking at the lake before my contemplando la house. hermosura de la Oh, naturaleza. just contemplating the beauty Y of empiezo nature. a llorar. And I begin to cry. Digo, wow, necesito leer esto otra And I vez. say, wow, I need to read this again. Aunque yo lo escribí, Even though I wrote this, yo no lo inspiré. I did not inspire Lo this. inspiró el Espíritu. The Holy Spirit inspired esa it. palabra And that word Me empezó a tocar. began to touch Y me. me acordé And I remembered lo que me dijo esta persona. what this person told me. Para yo poder recibir liberación, For me to receive deliverance, me dijo he así, told me like tengo this, que ser mansa. I need to be meek. Y empezaba a llorar. And he began to cry. Y empezó a tocar. And he began to touch me. Y yo dije, ay Señor, And I qué said- poderosa es tu I palabra. said, Lord, your word is so powerful. Porque yo entendí Because I en understood ese llanto that in that cry que Dios la out, estaba sanando. the Lord was healing her. Estaba sanando su alma. Healing the soul ¿De qué? of Del wanting, orgullo. pride. Ah. Oh, wow. Ah. Wow. Todos necesitamos morir a la obra carnal. We all need to die to the fleshly works. Dice el verso 16. Verse 16. Él nos dijo, el apóstol, The apostle told us, andemos en el Espíritu. I say then, walk in the Spirit. Y es muy lindo leerlo, And yeah, it's nice to read it, pero no es un trabajo de la but carne. it's not a work of the No flesh. es un trabajo del pastor. It's not a work of the No es pastor. el trabajo del ministerio. It's not a work of the No se ministry. engañe. Do not lie to Es un yourself. trabajo interno. It's an internal Es- work. puede ir a donde quiera. You can go wherever you want. Puede ministrarle quien quiera. You can minister to whoever. Nadie podrá hacerlo caminar en el Espíritu a menos que no sea tocado por el Espíritu
Santo. No one can walk in the Spirit unless they have Ay. not been touched by the Holy Spirit. Ese fruto viene de Él, de And una relación con Él. That fruit comes from Him having a relationship with the Holy Spirit, Donde se empieza la carne a estar callada. where the flesh begins to be quiet, Y donde el apóstol le recuerda a la iglesia. and where the apostle reminds the church. Acá no le está hablando a la gente del mundo. It's not talking about to the world here. No. No. Le dice, si vivimos por el Espíritu, They say if we live through the Spirit, andemos por el mismo Espíritu. come on, let's walk through the Y Spirit. no seamos llenos de vanagloria, And let's not be filled with vainglory, envidiándonos unos a otros. with conceit, envying one another. Es decir, cuando nosotros ponemos la envidia adelante, It's to say, when envy is before ay, us, oh man, los celos, las contiendas, jealousy, contention, ese espíritu tan feo, man, it's such an ugly spirit. la palabra es clara. The word is clear. Los que practican la envidia, Those that practice los que envy, practican el celo posesivo, those that practice possessive los jealousy, pleitos, las peleas, las iras. the contention, the fights, all of this anger and ¿Qué rage. significa practicar? Okay, what does it mean to practice? La envidia, por ejemplo, Envy, for example, es aquel que se queja todo el tiempo. is someone that is just always complaining. Esto me dijo el Espíritu Santo. Look, this is what the Holy Spirit Mira, yo said. estaba orando And look, I was praying y preguntándole a and I Dios, was asking God, pidiéndole a Dios misericordia, asking God for mercy, y el Espíritu me habló and the Holy Spirit spoke to y me me dijo, and told me, la envidia envy es lo que produce la queja. is what produces complaining. Así me lo dijo clarito. And very clearly, it was told to me like this. Así me dijo, That's what he said. el que envidia Those who envy se queja todo el tiempo. are always complaining, Y el que cela and those that are jealous, murmura y chismea. they murmur and they gossip. Wow. Oh, Ahí donde me wow. estás escuchando. Okay, you're listening right A lo now. mejor en tu lugar de trabajo. Maybe in your workplace. A lo mejor en tu grupo de Maybe relaciones. in this group where you have relationships with. Y si tienes el libro de Liberación 1, te motivo que lo vuelvas a leer si no lo has leído. And you have the book of deliverance number 1. I motivate you, read it if you still have not read it, or read it Porque again. realmente donde hay gente envidiosa, Because truly, where there is envious people, se van a quejar todo el tiempo. they're going to always Y te complain. van a contaminar con esa queja. And they're going to contaminate you with that Y te vas a complaining. rodear de esa gente And you're going to be surrounded by those people que si practican eso, that if they practice this, no van a entrar en el reino de los cielos. they will not enter into the kingdom of heaven. Esto es bien serio para Dios. Okay, this is serious for God. A lo mejor en lo natural te parece que no hay Okay, importancia. maybe in the natural you think, man, this doesn't mean anything. Pero en realidad en el espíritu, But truly in the spirit, la envidia, los celos, la ira, la crítica envy, jealousy, criticism, es muy grave para Dios. it is it's very serious Es for vivir God. dominados por los sentidos. It's to live dominated by feelings. Y es estar solamente interesado en la vida presente. And it is to only be interested in the present Es ser time. sensual It to be sensual con afectos desordenados. with disorganized affections. Y es identificarse con esos deseos que son incorrectos. And then look, and then it's to identify yourself with those incorrect Es feelings. aceptar esas prácticas impuras como algo normal. To accept those impure practices like something normal. Y quiero decirte esto. And look, I want to tell you this. Si no hay santidad, If there's no holiness, no va a haber caminar en el Espíritu. there's not going to be a walking in the Spirit. No está la pureza de Dios. The pureness of God is not Hay there. doctrinas que dicen, There's doctrines that si say, estás justificado por la fe, oh, if you're justified no by hay faith, ningún problema. there is no problem. Bueno, la palabra de Dios no me Okay, dice eso. look, that's not what the Word of God says. Por favor, lea Come on. Gálatas capítulo Please, 5. please read Galatians chapter 5. Vaya a los versos 16 al adelante. Go to verses 16. La Biblia dice, The Bible says, la palabra de the Dios, Word of la God, espada del the Espíritu, sword of the la Spirit, carne es opuesta al plan de the Dios. flesh is against the plan of God. Está oponiéndose a los pensamientos de Dios. It is opposed to the thoughts of God. Y se opone a los sentimientos de Dios. And it is against the feelings of God. Mira lo que dice de aquellos que andan
andan en la carne. Look what it talks about, those that walk in the Que es flesh. la naturaleza caída del hombre. This is the fallen Los nature deseos of man. corruptos. The corrupt desires. Déjame decirte esto. I'm going to tell you this. Porque sé que hay muchos Because I know that there's a con lot. el humanismo que manejan. A lot of people with that humanism. Donde tienen el poder de la mente. Where they have like that mind poder de power, su voluntad, that willpower, donde ellos están primero where they are first, y satisfacen sus propias vidas. and they satisfy their own life. La vida, a mí la Biblia me dice, To me, the Bible says, Dios comienza in God it begins, y Dios termina. and God it ends. Y el hombre convertido And the converted man, dice la palabra, the Word of God says, no soy yo quien vivo, it's not me who más live, Cristo que vive en mí. but it's Christ Es who lives decir, in que me. si la carne está crucificada, It's to say that if the flesh is no crucified, necesitas nada ni nadie you don't need nothing or anyone más la santidad de Dios y la sangre de Cristo. except the holiness of God and the blood of Christ. La palabra es clara. The word is clear. Hay muchos que quieren convencerse. There's a lot of people that want to Pero yo convince soy un ser themselves, humano imperfecto. oh, because, I'm a human. I'm not Dios ya perfect. lo sabe. God knows you're not Por eso te perfect. está diciendo, That's why he's saying, no dice el que cometió adulterio una vez it doesn't say those who committed adultery one y se time, arrepintieron y nunca más lo hicieron. that then repented and never did it again. No dice eso. That's not what it Dice el que says. practica el adulterio. It says those that practice El que adultery, practica la fornicación. those that practice Es decir, fornication. que lo adoptaron como algo natural y normal, It's to say those that aceptado por Dios, adopted it as something normal and accepted by cuando Dios God, dice es una oposición when God is saying it is an a opposition mi plan, to my plan, a mi deseo, to my a desire, mi agenda. to my Esa es la agenda. agenda de la carne. This is the agenda Ahí of the donde entra el flesh. diablo That is where the devil enters hacer lo que quiera. to do whatever it wants. Ahora en este momento, And right now at this ahí time, donde estás, that right where you si are, tú sabes if you know que hay áreas de tu vida that there's areas que of your están life respondiendo a la agenda del enemigo, that is responding to the agenda of the tienes la enemy, oportunidad now you have the de opportunity cerrar esa puerta. today to close the door. Cierra la puerta. Close the door. Diga, no más. Say no more. No voy a satisfacer los deseos carnales. I will not satisfy the fleshly No voy a desires. contradecir lo que Dios dice. I will not contradict Me what voy a God parar says. firme en la I verdad. will stand firm in the Voy a truth. caminar en el Espíritu I will walk in the Spirit porque vivo por el Espíritu. because I live by the Spirit. ¿Quiere decir que voy a ser perfecto? Does that mean I'm going to be perfect? No. No. ¿Quiere decir que no me voy a equivocar Does this mañana? mean that I'm never going to get No. wrong? I'm not going to be wrong? Lo No. que quiere decir This is what it que means. no voy a practicar el pecado y decir que no pasa nada. I'm going to say that this is what it means, okay? I'm not going to practice sin and then say that it's fine. La palabra no dice eso. The word doesn't say that. Si practica el pecado, If you practice sin, no heredará el reino de los cielos. you will not inherit the kingdom of God. Tú no vas a escuchar este mensaje mucho. You're not going to hear this Porque a todos message les gustan much. cantar y Oh, saltar y después salen de ahí y siguen pecando. Because everybody loves singing and ¿Dónde dancing está la conversión genuina? and then leaving so that they could go continue practicing sin. ¿Dónde está la convicción del Espíritu? Where is the genuine repentance? Hay que arrepentirse. Where is the genuine conversion? The Holy Si Spirit. vamos a la presencia de Dios We need to repent and go into the presence en of God humildad in y humility. le pedimos al Espíritu And we ask the Holy que Spirit tenga misericordia de nosotros to have a mercy on us, para que nos libere, to be delivered, para que nos separe, so that we are para separated, que nos cambie. so that He changes Él us. lo va a hacer. He will do it. Proverbios 26:20. Proverbs 26:20. Mira lo que dice aquí. Look what the Word of God says here. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cienza la contienda. Wow, this is so beautiful. Look what it says. Proverbs chapter 26, verse 20. Where there is no wood, the fire goes out. And where there is no talebearer, strife ceases. Dice, sin leña se apaga el fuego. Look, it says, without wood, the fire is gone. Es decir, hay un efecto y una It's to causa y un say, efecto. there is a cause and there is an effect. Hay un motivo y hay un resultado. There is a motive, there is a result. Donde no hay chismoso, Where there is no gossipers, cesa la contienda. strife leaves. ¿Qué es el chisme? It's okay, what is strife? What is gossip? Mira lo que me dijo el Espíritu Santo. Look what the Esto Holy está Spirit en el libro de said. liberación. This is also in the book of Deliverance. It's beautiful. Y lo copié y dije, lo voy a traer al mensaje porque es hermoso. Oh man, I copied this. I had to bring this to the Para message because aquellos it's so que les beautiful. gusta la excelencia del Espíritu. I guess, for those of you that like the excellence of the Holy Tú me Spirit, entiendes, ¿verdad? you understand what I'm saying. Esto me dijo el Espíritu cuando escribí el libro. Look what the Holy Spirit told me when I Hace wrote unos this años book atrás. a couple of years ago. Donde brilla la mediocridad del chisme, Can you say that? donde brilla la mediocridad del chisme, Where the mediocrity of gossip shines, la burla y la blasfemia,
all of the mocking and es blaspheming porque hay oídos dispuestos is because that there are ears that are willing a ser usados to be used como vasos de suciedad as these vessels of para uncleanliness transportar la maldad. to transport evil. ¿Usted cree que yo saqué eso? Yo soy inteligente, no soy una mujer Hey, boba, lo sé. listen. Hey, Créame. do you think I came up with this? Listen, I know that I'm pretty smart. I'm not dumb, but do you think Por I eso came en algunos me saqué 4.0, pero yo no soy boba. And I know sometimes, 4.0s Pero happen. esta sabiduría I'm not dumb, but this wisdom es del cielo, is from heaven. es de Dios, It's from God. no es mía. It's not mine. Si usted la toma If you take it y realmente quiere crecer, and you really want to grow, se va a dar cuenta you will que donde notice está la excelencia that where the excellence no va a is, estar el chisme. no gossip will be there. Wow. Oh. Wow. Porque es mediocre. Because it's Y van mediocre. chismeando. Oh, they go on Por adelante gossiping. se abrazan. Oh, but in front of you, there's hugs. Y por detrás empiezan a hablar mal. And behind you, they're talking bad. Ah, Okay. eso es mediocridad. Mediocrity. Bueno, Okay. pero la mediocridad no puede brillar But mediocrity cannot shine de ese chisme from that gossip si no hay un oído dispuesto a escuchar. if there's no ear willing to listen. Ay, Oh. ¿sabe cuántas veces yo me tengo que arrepentir? Do you know how many times I need to repent? Ay, ¿para qué escuché a esta mujer, este hombre? Why did I listen to Yo this estaba person? tan pura acá adentro. I was so Vino a pure. And contaminarme esta now tarde. there was some Y, contamination. ay, ¿para qué habrá venido? Why did they come? Digo, ay, Señor, perdóname. And I say, oh Lord, forgive me. ¿Por qué? Why? Porque son chismosos. Because they're gossipers. Parece que son todos amigos, están todos contentos. It looks like they're Y después friends. se van de la casa y empiezan a hablar mal. And it look like they're friends and everything's fine, but then they leave your house and they start talking bad Bueno, stuff. para Dios, But for God, es contaminación. it's contamination. Ah, mira lo que dice Jesús. Look what Dice Jesus Mateo says. 11 del 28 al 30. Let's go to Matthew 11, verse 28 to ¿Por qué 30. debemos ser mansos en la vida? Why do we need to be meek in our life? ¿Por qué necesitamos la mansedumbre para ser libres? Why do we need meekness to be free? Dice el Señor en el verso 28. Look what the Word of God says. Look what Jesus himself says. Vengan a mí. Verse 28, come to me. Es decir, que para ser mansos It's to say, to be meek. tenemos que ir a Él. We need to go to Him. Wow. Wow. Todos los que están fatigados y cansados, All of you who labor and are heavy laden, y yo los haré descansar. and I will give you rest. Mira lo que dice Jesús. Look what Jesus says here. Lleven mi yugo sobre ustedes. Take my yoke upon you. Guau, guau. Lo voy a repetir. Look, I'm going to say it again. Mira esta palabra. Look at this word. Lleven mi yugo sobre ustedes. Take my yoke upon you Y aprendan de mí, and learn from me, que soy manso y humilde de corazón. because I am meek and gentle in heart. Manso de corazón. I'm gentle and lowly in heart. Meek. Meek. Del corazón es manso. The heart is meek. Es humilde de corazón. He is humble in heart. No de lindas palabritas It's not these beautiful o words de buenos gestos. or these No. different gestures. Y hallarán descanso para su alma. And there you will find rest for your souls. Ah. Entonces, ¿por qué? Porque mi yugo es fácil Why? y ligera mi carga. Because my yoke is easy and my burden is light. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús? So what is Jesus teaching us Muy here? claramente. It is very clear, Muy directo. very direct. Aprendan de mí, Learn from me, que soy manso y humilde de corazón. because I am meek and humble in heart. Mira que muchas veces Jesús se enojó. And look, man, a lot of times Jesus got Le upset. dio vuelta a las mesas cuando vio que estaban haciendo lo que no debían. He ¿no? literally flipped tables when he saw that there were things Se happening enojó that con should los have not fariseos, le happened. dijo que eran víboras hipócritas. Digo de todo. He got so upset with Pero all the él es Pharisees. manso. He got so upset with the Pharisees and he called them vipers and all these things, but he is meek. Jesús es manso. He is meek. Porque dice, ay, yo quiero ser como Jesús. And people say, I want to be like Jesús Jesus. confrontó a la mentira. Jesus confronted Le lies dijo a la adultera, no peques más. and told the adulterer, Le dijo, no stop tenés un marido, sinning. tenés 5. And he Es said, you decir, don't have, vivís en relaciones múltiples. he said, you don't have one husband, you have 5, means to say you have multiple relationships Le happening. dijo, no peques más para que nada peor te venga. He said, stop sinning so nothing worse happens to Otro you. bicho, ay, no, le profetizó la maldición. No, le dijo, cuídate. And a lot of people might say, oh, he prophesied a curse. No, he said,
Get ready. Yo soy manso y humilde. I am meek and humble. Manso y humilde Meek and humble. no significa ser calladito y no decir nunca nada. It doesn't mean to be quiet and never say No anything. tiene nada que ver con nuestro estatus. It has nothing to do with our No tiene nada que ver status. con nuestro género, nuestra raza. Nothing that has to do with our gender, our No race. interesa si eres rico, si eres pobre, si eres gordo, si eres flaco, si eres pelado, tiene mucho cabello. It doesn't matter if you're fat, if you're skinny, if you're tall, if you're short, if you have a lot of hair, if you don't have any hair. It No doesn't tiene nada que matter. ver dónde vives, ni qué auto tienes, ni cómo te It vistes. doesn't matter where you live, what car you have, or how you dress. Tiene que ver en la condición de tu corazón. Your condition of heart is what Y matters. dice Jesús, aprendan de mí, And Jesus says, learn from me. que soy manso y humilde de corazón. I am meek and humble in ¿Por heart. qué es importante esto? So why is this important? Para que nuestra alma descanse. So that our soul rests. ¿De quién? From who? Del enemigo. From the enemy. Entonces la mansedumbre es un yugo Okay, so meekness is a yoke que lo debemos tomar de Jesús. that we need to take upon us by Jesus. A veces pensamos que porque la gente es muy calladita o no tiene dinero, es humilde. Sometimes we think No. that, because somebody is very quiet or doesn't have a lot of money, they're No, humble. yo conozco muchos pobres muy soberbios No, but I've met a lot of poor, very arrogant y people. conozco mucha gente rica que son muy humildes. And I've met a lot of very rich people that are very Y humble. conozco lo reverso también. And I know all the inverse. I've met Ricos them. que son soberbios They're so, y so, pobres que son muy humildes. there are rich people that are so arrogant, poor people that ¿Dónde are very entra la humildad del humble. corazón? But where does the ¿Dónde humility entra of the la heart enter? mansedumbre del corazón? Where does the meekness of the heart enter? En respetar y valorar y obedecer la palabra de Dios. In valuing, in honoring the word of God. Cuando nosotros estamos en necesidad And when we are in need, y estamos pasando momentos de crisis, and we're going through moments of de crisis, dificultades serias, of serious donde hay difficulty, problemas por todos lados, where there is problems all over the place, pero no tenemos la humildad de ir a Jesús. but we do not have the humility to go to No Jesus. tenemos la mansedumbre de obedecer la palabra y creerla. We do not have the meekness to believe the word. Es ahí donde actuamos por la carne That's where we act in the flesh. y nos alejamos de la gracia. And that's where we get away from grace. Pero como cristianos, como hijos de Dios, But as Christians, as children of God, nosotros deberíamos tener esa señal de we mansedumbre, need to have this signal of meekness. de saber que necesitamos a Dios todos los días To know that we need God every single y day. que cuando más necesitamos oración, And the more that we need más prayer, debemos ir a la casa de Dios more. That's when we should be going to the house of God y no more. ser altivo, Not to be haughty. de tratar de resolver las cosas a nuestra manera Not trying to resolve things in our own way. y ordenar nuestra vida sin tomar en cuenta a Dios. And then order our life without taking God into account. Cada vez que hay un problema, Every time there's a problem. porque vivimos en esta vida Because we live in this life. y va a haber problemas, dice la Biblia, And there's going to be problems, as the Word of God says. tenemos que correr al trono de la gracia. We have to run to the throne of Tenemos que grace. ir al grupo de oración. We need to go to the group of prayer. Tenemos que ofrendar a Dios. We need to give offerings to God. Tenemos que ir a Dios. We need to go to Dice, God. no te presentarás delante de mí con las manos vacías. And he says, do not present yourselves to me with the empty hands. Si creemos a Dios, If we believe in queremos God, vivir una vida en Dios, we need to live a life in God. no podemos negociar su verdad. Then we cannot negotiate his truth. Y para eso necesitamos mansedumbre. And for that, we need meekness. Es decir, doblegar nuestra cerviz. It's to say, bow down En la cerviz in our necks. es donde está nuestra voluntad, la voluntad humana. This is where the human will exists. Y nosotros ponemos ese yugo de la voluntad humana And we place this yoke of human will en vez de poner el yugo del Señor. instead of the yoke of the Lord. Es decir, nosotros reconocemos It's to say, we cuando recognize somos mansos when we are meek que esta carrera que tenemos por delante no la podemos hacer solos. that this race that's before us, we cannot do it alone. Por eso la palabra dice, That's why the Word of God says, mira lo que dice la palabra. look what the Word of God En says. segunda de Crónicas capítulo 30, Second, verso 8. Second Chronicles 30, 38, tremenda esta palabra. 30 verse 8. This word is amazing. Dice, no endurezcáis vuestra cerviz como vuestros padres. And the Word of God says here, Second Chronicles chapter 30, Verso 8. verse 8. Now, do not be stiff-necked as your fathers were. ¿Como quién dice? Wait, it says, like who? Como nuestros padres. Like our fathers. Muchos de nosotros A lot of us, venimos de padres idólatras, they come from an idolatrous place. venimos de padres rebeldes, Parents that were rebellious. venimos de padres que estarán alejados de la palabra. Parents that were so far away from the Word of God. Y Dios dice en su palabra, And God says in His Word, no pongas tu cerviz
dura como eran tus padres, Do not be mamma stiff-necked mia. like your parents were, sino someteos al Señor y entrad en su santuario, but yield yourself to the Lord and enter his sanctuary, que Él ha santificado para siempre. which he has sanctified forever. Y servid al Señor vuestro Dios, And serve the Lord your God, para que su ardiente ira se aparte de vosotros. that Ay. the fierceness of his wrath may turn away from you. Entonces, donde hay una mente carnal, Okay, so where there is a carnal mind, está lo que dice aquí, la cerviz dura. we see here that there is a stiff neck, Es una mente que es rígida, no A- flexible. a very rigid mind. Es obstinada. It's not flexible, it's A veces obstinate. como que quiere obligar a Dios a hacer las It's cosas. like you want to obligate God to do things. Eso lo tenemos de nuestros This padres. comes from our parents. Y esto debe ser superado por nosotros. And this needs to be surpassed by Nosotros us. no debemos ser iguales. We cannot Tiene be que the haber una gran same. diferencia entre nosotros y nuestros padres There si es que needs- estamos convertidos. There needs to be a huge difference between us and our parents if we truly are converted. ¿Tú te imaginas Can you imagine? hablarle a tu papá si lo tienes vivo, a tu mamá, To speak to your mother or father if they're alive, y que te escuchen que realmente estás convertido? and they hear that you truly are converted, Que tu corazón es manso, that your heart is meek, que está crucificada tu carne. that your flesh is crucified. Eso es lo que Dios quiere. That's what God wants. ¿De qué sirve todo lo demás? Who ¿De qué te cares? sirve trabajar tanto, hacer tanto, si guardas rencor en tu corazón? Who cares about anything else? What else does anything else Si serve? tienes envidia de tus amigos, If you have envy, if you have Si eres anger in your celoso heart, de tus if familias, you're envious and jealous of your ¿de qué friends te and sirve family, todo lo que how tienes? does it serve you what you Dios have? manda la palabra. God sends the Y te word habla. and he speaks to you. Hijo, Son, No seas como tu padre, daughter, do not be like your que eran parents. obstinados, That they were que obstinate. tenían dura la cerviz, That they were hard-headed, que no querían stiff-necked. cambiar con They- nada ni con They nadie. did not want to change anything with ¿Tú anyone. quieres avivamiento? Do you want revival? Empieza con tu corazón. Start with your own heart. Olvídate de lo demás. Forget everyone else. Únete a Dios. Unite yourself with Y vas a God. ver lo que Dios va a And hacer. you will see what God is going to Dice do. Mateo 5:5. Matthew 5:5 says, Bienaventurados los mansos, blessed are those that are meek, porque ellos recibirán la heredad de Dios. because they will inherit from the Lord. Ser manso To be meek, no es ser vergonzoso. it's not to be shameful. No es ser tímido. It's not to be timid. No es ser calladito. It's not to be all No te quiet. confundas. Do not be confused. Un espíritu manso A meek spirit tiene seguridad en Dios. has assurance in Muchas God. veces los espíritus tímidos A lot of times these timid spirits o vergonzosos or those that are es shameful, porque son muy altivos. it's because they are very haughty. No te va a gustar lo que te voy a Hey, decir. listen, you're not going to like Eso this, dice la but palabra. that's what the Word of God Porque says. realmente Because truly, no tiene nada que it ver has nothing. en estar callado, vergonzoso, tímido. It has nothing to do with being, Al shy. contrario. It's shy or timid or A veces quiet. el tímido It's the opposite. se agarra Sometimes de su propia fuerza humana the one that is shy y is no depende de holds Dios. on to their own will and does not depend on Mientras que el God. manso While the meek one, es callado, who is quiet, pero está seguro en el Señor. but is assured in Y esa God. tranquilidad que manifiesta And that stillness that is es el manifested resultado de confiar en Dios. is the result of trusting in God. No te cierres en ti mismo. Do not close yourself Muchas up. veces los tímidos se cierran en sí A mismos. lot of times, those that are timid close themselves up. La fe sincera produce obras. Sincere faith produces La works, fe fingida tiene obras muertas. and false faith produces Cuando dead Dios nos works. guía y nos When enseña, God guides us, when He teaches somos us, confrontados con la we're verdad. confronted with the Y truth. la palabra nos juzga. And the Word judges us. Y si somos mansos, And if we are meek, recibimos la verdad. we receive the truth. Y en el momento que la recibimos, And in the moment that we receive it, la voz de Dios the voice of God empieza a transformarnos desde adentro. begins to transform us from the Trae una inside out. convicción muy It pura. brings such a pure Y conviction. empezamos a rechazar la obra carnal And we begin to reject the flesh works, para no estar enfocados en nosotros mismos, to not be focused on en lo que ourselves, hacen los demás, on what everyone else o en lo does, que hago yo mismo. on what I do myself. Primero Dios, First que God. te quede claro. And this is what we La declare. Biblia dice, The Bible primero el says, reino de Dios first the kingdom
kingdom of God y su justicia, and his righteousness, no tus principios, not your no tus principles, necesidades, not your needs, no tus privilegios, not your no privileges, tus deseos, not your no tu desires, poder mental, not your mental no el power, poder de tu voluntad, not your o cuán willpower, fuerte te crees or que how eres. strong you think Primero you el are. reino de First, the Dios kingdom of y God su justicia, and his righteousness, todo lo demás and everything else será añadido. will be added on to you. Ah. Oh, Ah, okay. los hijos de The Dios, children of God, todos all of us, deberíamos, we need, todos nosotros, we should all, todos los días, every day, clamar a Dios. cry out to Quiero la God. mansedumbre. I want meekness. Dame esa paz. Give me that peace. Dame la tranquilidad, Give Señor. me that stillness and peace, Lord. Reflexionemos con esto y terminamos. All right, we're going to reflect on this and we're ending. Ponemos a Dios primero Do we put God first, really? en todos nuestros blogs, In all of our blogs. Ah, Okay. en nuestros perfiles, In all of our en profiles. nuestra media, In all of our en media. nuestras conversaciones, In all of our en conversations. nuestras acciones. In our transactions. Oh, es un fanático. Oh, but there's a fanatic. serio? Are you El serious? diablo es un mentiroso. The devil is a liar. Primero Dios. First God. Ponemos a Dios Do primero. we put God first? Pensamos en otros Do primero. we think of other people first? O nos pasamos todo el día quejando, Or all day long are we just complaining? chismeando, murmurando. Gossiping and murmuring. Cuanto más te quejas, The more you complain, menos vas a tener. the less you will have. Porque la palabra lo dice. Because the word of God Si en lo says poco it. no sos fiel, If in the few you're not ¿para qué faithful, te voy a dar más? why am I going to give you more? Ah, Okay. ser manso To be meek no es ser vergonzoso. is not to be shy. Ser manso, To be meek, esto dice el diccionario, this is what the dictionary says, estar tranquilo, reposado, suave, is to be relaxed, to be resting, to be gentle, lleno de paz filled with peace y humildad de corazón. and humility in heart. Recuerda esto. Remember this. Lo contrario a la mansedumbre. The opposite, or what is against Es ser meekness, terco. is to be hard-headed, Rebelde, rebellious, desobediente. disobedient, Y anota esto. and write this down, Muy egoísta. very selfish, Centrado en uno mismo. centered in yourself, Alejado de la verdad. away from the truth, Para nunca cambiar. to never change. El manso recibe, escucha, Oh, medita. the meek, they receive, they listen, they meditate. Y cuando ves el mar, And when you see the Escucha. ocean, look at this. escucha esto. Look at this. Look at Cuando this. vas al mar, When you go to the ocean, ¿te gusta el mar, verdad? you love the ocean, eh? ¿Cuántos les gusta el mar? How many people here love the Yo sé que ocean? los que están acá todos. Ah, Y los que están conectados, and seguramente. I'm sure everybody loves the Y si ocean. no es mar, un lago, un río, lo que tenga cerca. Okay, maybe not the ocean, maybe a lake, maybe a river, whatever. Piensa en esto y quédate con esto toda la semana. Think about this and remain with it all week. ¿Qué te gustan, las aguas mansas o las aguas turbulentas? What do you like? You like the meek waters or the turbulent waters? De la misma manera, In the same way. así es un corazón para Dios. That is a heart for God. El que es manso y humilde Those that are meek and humble, recibe la brisa de la serenidad. they receive the wind of serenity. Realmente. Truly. ¿A quién le gustan las aguas turbulentas? Who likes this turbulent water? ¿A quién le gustan los vientos recios? Who likes these terrible winds? ¿A quién le gusta un corazón egoísta que está siempre quejándose? Who likes a selfish heart that is always complaining? Dijo Jesús, Jesus said, vengan a mí, come to me, reciban de mí receive from me mi yugo my yoke sobre ustedes. upon you. Reciba el yugo de Jesús, Receive the yoke of Jesus que right es now. mansedumbre You want meekness sobre toda tu vida upon your whole y life tu familia and your family y tu vecino, and your neighbors, también tus ciudades your cities y too, también las naciones. and the nations as well. Sean bendecidos. Be blessed, everybody. Gracias, JP. Praise the Lord.